हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी फातेमा बागाনের ফুল फातेमा बागाনের ফুল नारे तकबीर नारे रिसालत যে সময়টার জন্য আপনারা সারা বছর অপেক্ষা করেন সেই সময় আপনাদের সামনে উপস্থিত ইরানে জামরা আমাদের সামনে উপস্থিত ফাতেমার বাগানের ফুলের নুরানি চেহারা জিয়ারত করুন আর ফাতেমা বাগানের ফুলের ইনাদের নানার ইনাদের বাবার মানকাবাত শুনুন মোহাব্বতে বলুন ইয়া হুসাইন দু হাত উঠে বলুন ইয়া হুসাইন পীরজাদাদেরকে শাহজাদে কেরামদেরকে দেখিয়ে দিন আপনাদের মোহাব্বত যে হুজুর কারবালার সরজমিনে যেই রকম ইশকে রাসূল তাবেঈনদের মধ্যে ছিল যেই রকম ইশকে রাসূল সাহাবীয়ে রাসূলদের মধ্যে ছিল ওই ইশকে রাসূলের ঝলক আমরা গোপালপুর সাদের সরজমিনে নিয়ে বসে আছি মোহাব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ঝলকটা আপনারা দেখিয়ে দিন মোহাব্বতে দু হাত তুলে বলেন ইয়া হুসাইন আরেকবার বলুন ইয়া হুসাইন আর কি বলছেন শুনুন जुदा से हुआ सर मुस्कुराना अभी बाकी है जुदा से हुआ सर मुस्कुराना अभी बाकी है जुदा से हुआ सर मुस्कुराना अभी बाकी है यजीदी मिट गए उनका घराना अभी बाकी है यजीदी मिट गए उनका घराना अभी बाकी है जग मगाना भी बाकी है वहाँ से रोशनी का जग मगाना भी बाकी है मोहब्बत बोलूं या हुसैन वहाँ से रोशनी का जग मगाना अभी बाकी है कहा इब्ने अली ने क्यों यजीदी मुस्कुराते हैं कहा इब्ने अली ने क्यों यजीदी मुस्कुराते हैं सुनो में असगर का आना भी बाकी है नारे रिसालत दस्ते इमाम हुसैन नारे तकबीर नारे रिसालत का आना भी बाकी है मिट गए उनका
जमाना अभी बाकी है, हिफाजत से रखो भाई का सर, ज़ैनब ने फरमाया। हजरत हसनैन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु কারবালার মাটিতে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পবিত্র মাথা মুবারক যখন আম্মা যায়েনব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দেখেন, সাউন্ডটা দেন, আম্মা যায়েনব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যখন দেখেন যে তিনার ভাই ইমামুশ শুহাদা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনার পবিত্র মাথা মুবারক কারবালার সরজমিনে ধুলার লেগে তিনার মাথা মুবারক কারবালার সরজমিনে যখন দেখতে পান, তখন আম্মা যায়েনব রাদিয়াল্লাহু তাআলা সমস্ত কারবালাবাসীকে উদ্দেশ্য করে যে কথাটি বলেছিলেন, সমাজ করুন, দুই হাত তুলে বলুন, ইয়া হুসাইন হিফাজত সে রখো ভাই কা ज़ैनब ने फरमाया, हिफाजत से रखो भाई का ज़ैनब ने फरमाया, कुरान पाक ने से कुरान पाक ने से सुनाना आप कुरान पाक ने से सुनाना अभी बाकी है, यजीदी मिट गए उनका ज़माना अभी बाकी है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अला आली सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ব্রাদার সালাম, এবারে আপনাদের সামনে হুজুর পীর কিবলাকে মাইক দিতে যাচ্ছি, তিনার পবিত্র জবান দ্বারা আপনারা কিছু শুনুন, নসিহতমূলক আলোচনা। একবার মহব্বতে নারা লাগান, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে হায়দারি, নারে হায়দারি, আলে রসুল, औलाद अली, नारे हैदरी। नीचे कर दीजिए, नीचे। कत्ले हुसैन असल में मर गया यजीद, कत्ले हुसैन असल में मर गया यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला की बात।